हेलो वीवर्स, हैदर निस्मा चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम रंज और गम के बारे में बात करेंगे। हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद रंज और गम को हम किस तरह दूर कर सकते हैं। गो सराप कैफ इशरत है शराब ज़िंदगी, अश्क भी रखता है दामन में सहाब ज़िंदगी। मौज गम पर रक्स करता है हुबाब ज़िंदगी, है अलम का सूरा भी जुज़्वे किताब ज़िंदगी। एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गुल ही नहीं, जो ख़िज़ा नादीदा हो बुलबुल वो बुलबुल ही नहीं। आरज़ू के खून से रंगी है दिल की दास्तां, नग़्मा इंसानियत कामिल नहीं गैर अफ़गां। दीदा बीना में दाग गमे चिराग सीना है, रूह का सामान जीनत आह का आईना है। गम जवानी को जगा देता है लुत्फ़ ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मिज़राब से। रुख़सत महबूब का मकसद फ़ना होता अगर, जोश उल्फत भी आशिक़ से कर जाता सफ़र। तो चलिए वीवर्स, आज की वीडियो में हम दुख, रंज और गम के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 की वजह से इस साल हमसे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, साथी, दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ गए। कोरोना वायरस ने देखते ही देखते कई लोगों को मौत की आगोश में ले लिया। इस वबा ने न सिर्फ इंसानी जानें तल्फ़ हुई हैं, बल्कि कई लोगों का कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। किसी की जॉब चली गई, किसी के ख्वाब टूट गए, कई लोगों के काम अधूरे पड़े हैं। हर तरफ लॉस ही लॉस है। लोग रंज में डूबे हुए दुखी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुख या गम क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और गम को कैसा मैनेज हम कर सकते हैं। गम वो जज्बा है जो हमें किसी नुकसान का एहसास दिलाता है। जब हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार को खो देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता था, तो हम गम में डूब जाते हैं। मान लो कि किसी माँ का बेटा इंतकाल कर गया, या किसी इंसान का रिश्ता टूट गया, या किसी लड़का या लड़की को प्यार में धोखा मिला। कोई भी पसंदीदा चीज़ जिसको हम बहुत चाहते थे वो हमने खो दिया, तो अगर वो चीज़ हमसे दूर चली गई या बिछड़ गई, तो जो एहसास, दर्द और तकलीफ़ होती है वो रंज है। वीवर्स, दरअसल गम एक ट्रिकी इमोशन है। गम एक ऐसा जज्बा है जिसका कोई टारगेट हमें मालूम नहीं होता। अगर कोई ख़राब हालत से गुज़र रहा है तो वो सोचता है कि इन हालात से कैसे निकलना चाहिए, और यहाँ टारगेट क्लियर होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप टेंस्ड हैं तो आपका टारगेट होता है रिलैक्स हो जाना। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका टारगेट शांत होना होता है। लेकिन जब कोई गमज़दा होता है तो इसका टारगेट क्लियर नहीं होता। ये एक ऐसा तीर है जिसका कोई निशाना नहीं होता। किसी इंसान का लॉस हो जाता है तो तब वो कई जज्बाती मराहिल से होकर गुजरता है। माहिर नफ्सियात एलिज़ाबेथ कोबलर ने गम के 5 स्टेजेस बताए हैं। जब किसी इंसान को मेजर लॉस होता है तो वो इन 5 इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले स्टेज में तो वो इस हादिसे को डिनाइल करता है। जब अचानक हमारा कोई लॉस हो जाता है, ख्वाह वो मौत हुई हो या कारोबार में नुकसान हुआ हो या मोहब्बत में नाकामी हो, तो सबसे पहले इंसान इस रियलिटी को मानने से इनकार करता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता अल्लाह ताला, मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। इस तरह वो हकीकत से नज़रें चुराने की कोशिश करता है। और दूसरे स्टेज में उसे गुस्सा आने लगता है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर बाद में उस पर गुस्सा गालिब आ जाता है।
وہ غصے میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ بعض وقت اسے رشتہ داروں پر غصہ آتا ہے تو بعض وقت ڈاکٹرز پر، نرسز پر اور حتیٰ کہ ایمبولینس چلانے والے پر بھی غصہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ تو تھی دوسری ایموشنل اسٹیج۔ تیسری ایموشنل اسٹیج ہوتی ہے، وہ بارگیننگ کرنے لگتا ہے، ڈاکٹروں سے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منتیں مانگنے لگتا ہے، وہ ایک سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا یہ سب کچھ لے لو لیکن میرا لاس پورا کر دو۔ اور چوتھا اسٹیج میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جب وہ خدا سے مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے اور دیگر لوگوں سے نا امید ہو جاتا ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ تب وہ اداس ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور فائنل اسٹیج میں انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اب یہ لاس ہو چکا ہے، مجھے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو ویورس، یہ چند اسٹیجز ہیں جب ہم لاس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے تو ہمارے ایموشنز ان اسٹیجز سے ہو کر گزرتے ہیں۔ چلیے، اب ہم نے لاس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب اس لاس کی وجہ سے جو ہم غمگین ہیں، جو ہمارے ایموشنز ڈسٹرب ہیں، ہم انہیں کس طرح مینیج کرنا چاہیے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سوگ منانے کا طریقہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ غم سے نکلنے کے لیے ہر انسان کو الگ الگ طریقے کے اپنانے پڑتے ہیں۔ غم سے نکلنے میں آپ کا کلچر، عقیدہ آپ کے لیے بے حد معنی رکھتا ہے۔ اگر سپورٹ سسٹم اچھا ہو تو انسان غم سے جلد باہر نکل جاتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو اپنے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی صحت اور تندرستی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی میوزک سننے سے بھی غم کم ہو جاتا ہے۔ مرنے والے کے متعلق بات کریں، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کریں، ان کی تصویریں اور کپڑوں کو اپنے پاس رکھیں۔ مرنے والے کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ قبرستان جا کر پھول چڑھانے سے بھی اپنا غم ہلکا ہوتا ہے۔ پرانے ویڈیوز دیکھنے سے بھی آپ بہت حد تک اپنے غم سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس بات کی خاص کوشش کیجیے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حادثے سے پہلے آپ کتنا کام کیا کرتے تھے، کیسے حالات کا سامنا کیا کرتے تھے، اس اسٹرینتھ کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو تھے کچھ ٹپس جس کے ذریعے ہم ہمارے زندگی میں ہوئے حادثات کی وجہ سے جس غم کا شکار ہیں اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر اپنی زندگی کی جانب لوٹ سکتے ہیں۔ تو شکریہ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔